Assalamualaikum Teta. Waalaikumsalam. Salam. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Sekarang kita belajar apa? Mamba? Belajar apa? Belajar kita hari ini? Ya. Teta? Iya. Iya ya. Ya. Iya. Sekarang kita belajar membaca kan? Ya. Sebelum kita mulai belajar, kita harus Doa dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka Alhamdulillah na'budu alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, kita belajar ini huruf apa? Q. 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 Ini Q sama A? Ya. K. Q. K. Kika. Jadi Q sama A Ya. jadi K kan? Nah. Q sama A, K. Q tambah A K. jadi Kakak. nah ini apa? Q sama I. Q sama I. Wi. Hah? Q sama Iwi. Q Ki. sama Iwi. Ki. Kiki. Kiki ini. Q ini. Q sama Uwu. Q Ku. sama Uku. Jadi kuku. Nih Q sama Iki. Q sama Iki. jadi Q. ke Q. keke. 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 Ini terakhir. Habis itu apa kita main? Mau main? Nih. Q sama Awa. Hah? Q sama Owo. Q sama Owo. Ko. 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 Q sama Iwi. Q sama Ewe. Yang ini apa? Q sama Awa. K. Q sama Iwi. Ki. Kawi. Ki. Kiwi. Ka. Kawi. Kaki. Kaki. Mau ini Mau. belajar tapi sambil Teta belajar tahu ya. apa? Satu aja kasih Pak. Satu aja Ya. ya. Teta tahu apa? Oh, permainan yang apa tuh? ABC ada berapa gitu? ABC Ya 5 tahu. dasar. ABC 5 dasar. Oh, ABC 5 dasar ABC namanya. 5 dasar. Dasar. Mau main nggak dulu sama abangnya sambil Gimana? Main itu kita? Hah? Warna. Hah? baca dulu, ikutin perintah abangnya nanti membaca. Ayo, nanti warna kita. Masih ada kok 2 lagi. Ini sampahnya. Oke, Udah. lanjut lagi belajar sama abangnya. Gimana apa? ABC? 5 dasar. Gimana? ABC 5 dasar. Ya, main dulu sama abangnya. Ikutin perintah abangnya. 1, 2, 3. ABC. Dua tangan dah. Besar. Nah, berapa? A B C D E F G H I J. Oh, angkanya hurufnya kita ganti jadi angka. Jadi 1, 2, 3 itu. A B. Enggak. Nanti apa kan? Kalau Teta dapat 10, nanti kita baca nih. Ya. 1 2 3 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10. Mana angka 10? 10. Itu apa? Q sama Awa. Eh? Q sama Iwi. Ki. Q sama Awa. K. K. Jadi Yuka. Kika. Pintar. No, ikutin dulu. Mau? Satu aja bang. Tadi orang makan ini nggak mau. Mulai lagi.
ABC 5 dasar. Iya. ABC ABC 5 dasar. Nah, Habis 1 2 3 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Apa bang? Kira 5 tadi, ha. Iya, 18 tadi. 18. Mana 18? Bola bola Emil. Tidak kirain 5 aku tadi. Bingung. Mana? 18. Hitung dari sini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14, 15, 16, 17. 18. Mana 18? Nah, itu apa? Q sama Eki. K. Q sama Iwi. Ah? Q sama Q A. sama Awa. K. K. Jadi U. K. 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 Pintar. A B C. Ada A B C ada berapa? A. A tuh 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 11. 11. Ah, mana 11? Mana ayo? Itu. Q sama Awa. Hah? Q sama Iwi. Ki. Q sama Ubu. Ku. Jadi Q. Ki. Q. Ini apa? Q sama Q sama Iwi. Ki. Q sama Ubu. Ku. Jadi Ciku. Kiku. Ini apa? Q sama I. Wi. Ki. Ki. Q sama U. Bu. Dia tuh jadi kayak K dia. K. Q sama I. Wiki. Nah, Q sama U. Ku. Nah, jadi Kiku. Kiku, pintar. Mulai lagi. Apa? Nanti dong. Ada Sar. A. A, B, 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, 17. Nah, 17. Mana? 17. 17. Nah, itu R apa? sama Uru. R sama R. Ini apa? Q sama Ubu. Ku. Q sama Obo. Ko. Ki. Q-nya, Q ini jadi kayak apa dia? Bacanya jadi kayak K. Nah, kayak K sama U. Nah, K sama O. Jadi Ko gitu. Sama dia bacanya. Q sama U. Ku. Nah, Q sama O. Jadi Q sama U. Q sama O. Jadi Kuko. Kalau Q sama A. Q sama I. Q sama U. Q sama E. Q sama O. Nah, siapa ya? Buka. Bisa. ABC 5 dasar.
A B C D E Satu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nih 16 13. 17 Nah, mana? Q sama Iki. Nah, pintar. Q sama Owo. Hah? Q sama Owo. Q sama O? Wo. Q sama O? Wo. Ko. Ho. Q sama I? Ki. Q sama O? Ko. Nah, jadi? Kiko. Nah, pintar. Dasar. Gua. A B Satu. 1 2 3 4 5 6 6. Belum beli sama-sama. Sudah beli satu kita kayak masukin tote bag. Apa tuh? Masuk tote bag aja. Dapat apa? Yuk. Q sama Awa. Q Eh? sama Iwi. Q sama A? sama Awa. Q Ka. sama Q sama Q. Q sama A? K. Q sama I? Ki. Jadi? Kuki. Cookies. Q sama A? Kaki. Kaki. Kalau dibalik? Nanti kan dulu baca dulu. Mana? Apa C lagi? Apa? ABC lagi. Terima kasih. Sar. A B C D E F G Satu huruf. H I J K. 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, 10. Mana? Apa tuh? Dapat apa? Q sama Iwi. Hah? Q sama Iwi. Ya? Q sama Awa. Q sama I? Wi. Ki. Ki. Nah, Q sama A? Wa. K. A. Jadi kayak K dia apanya? Bacanya? Ya. Q sama I? Wi. Q sama I? Wi. Q sama I? Ki. Ya. Q sama A? K. Ah, jadi? Kika. Ah. Bentar. ABC 5 dah. Star. A. A B C D E Satu. F. Tuh. Nah, hitung lah. 6 Keempat. 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14. Mana? Mana 14? Mana? Itu apa? Q sama Uwu. Hah? Q sama Uwu. Q tadi bacanya kayak Ku. K. K. Nah, Q sama U? Ku. Nah, Q sama A? Wa. Hah? Q sama A? K. Nah, jadi? Kuka. Nah, pintar. ABC 5 das. Sar. Nah, berapa? 15. 15? Iya. Nah. Kita pasang berapa rupanya? 5. Hah, 5? 10. Nah, 10 nih. Berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17. Nih. Udah dihitung tadi? Belum lagi ha. Tadi nggak ada yang tadi. Ya, apaan gini ha. Gini tadi ha. Jadi 18. Mana? Ayo tunjuk. Mana? Jangan. Nah, mana? Itu. Apa tuh? Q sama Ewe. Hah? Q sama Awa. Q sama E apa? W. Apa tadi? Q sama E. W. Tadi Q ini bacanya
apa? Apa lagi Kayak apa? intervensi? Kayak huruf apa? Ya, Assalamualaikum. Huruf K. Nah, Q sama E. K. Nah, bukan W lah. Bukan W ya. Kaki. Mana? Ha? Q sama E. W. Hah? Q sama E. K. Nah, Q sama A. Wa. Hah? Ganti karet tuh K. berapa? Ah, pintar. Jadi, K. hah? Warna apa jadi tunjukkan? Ya. Q sama E. W. Q sama E. K. Yang mana yang Q sama E. K. K. Nah, Q sama A. K. Jadi, Cika. ini apa duluan? K. 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 Ah, ABC 5 dasar. Ah, berapa tuh? Hitung nggak? Hitung dong. Kamu berapa? Tuh. 1 tambah 10 berapa? Itu tambah 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Nah, 11. Mana 11? 11. Itu apa? dia tuh kan sakit gitu. Nah, ini. Ini. R sama I. Hah? Q. 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 Q sama I. Q. Q sama U. Ku. Jadi, Kiku. nah, pintar. ABC 5 dasar. Ah, satu. Satu, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 mana 7? Ini apa? Ini. R sama Hah? Ara. Mana air? Z. Z. Tadi kita belajar apa? Z. Q. Z. Q. Q. Masa ada lupa? Q sama Awa. Q Hah? sama A. Q sama A? K. Nah, pintar. Q sama U? Ku. Jadi? Kaku. Nah, pintar. Cabut, ABC. Cabut. Hah? Main cabut. Nantilah. Cabut. Aku cuma punya boneka, makanya aku ambil sini misi. Bukan nyata ya. Ini cari kayak mana? Mungkin teori doang lah. ABC 5 dasar. A, B, C, D, E, F, G. Nah, 1. Ini apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Nah, ini ya. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Nah, 9. Mana? 9. Mana? Seni rupa berarti apa medianya dia? Mana? Q sama Awa. Q Ah, sama Q sama A, Awa. apa? Q sama? Awa. Hah? Q sama Aka. Q Ah. sama Owo. Hah? Q sama Owo. Hah? Q sama Owo. Hah? Q sama Owo. Q sama O? Wo. Q sama O? Kayak menggambar. Wo. Q sama O? Wo. Ko. Ko. Q sama A? A. Q sama O? Ko. Q sama E? K. Nah, ini Q sama A? Kam. Q sama O? Ko. Jadi, Ko. ini Q sama A? Ka. Nah, Q sama O? Ko. Jadi, Kakong. nah. Lanjut. Serius belajar nanya. Biar cepat. Iya. Minum dulu. Kita mau ini. Minum. Satu bolehnya. Enggak boleh dikenal? banyak-banyak. ABC 5 dasar.
1, 2. Dua. Mana? Itu apa? Kita lihat. Kita lihat. Mana? Ini apa? Q sama A. Q sama Iwi. Q sama Iwi. Apa? Q sama I? Wi. Q sama I? Kayaknya sifahnya ada deh. Ah, Q sama I? Q. Jadi? Pengen baca tuh. Udah ada di sifahnya. Jadi? Pakai belum? Kiki. Ah, pintar. ABC 5 dah. Sar. Sar berapa? Aku nggak ada. Mainan yang lagi. Dia mau kos Saya tak ada. Nah, mana? ABC 5 dasar. Satu. Ah, mana satu? 3. Mana? Satu. Ini apa? R. Apa? kita kadoin. Q. Kadonya satu sih biar enak. Iya. Ini loh. Kalau agak banyak. Masa ada lupa? Nah. Q. Ini. Mana? Oh, kita taunya yang apa? Yang huruf besarnya. Ah, ini Q kecil nih. Lagi yang diputin kayak Ah, kucing. Q sama A. Q sama A. K. Q sama A. K. Jadi Kika. Q sama A. Gini banyaknya nggak kerasa. K. Q sama A. Ini K. Jadi coba kayak K. nah, ini Q sama O. Q sama A. K. jadi Koka. nah, ini Q sama O. Ko. Q sama Uku. jadi Koku. nah, ini Q sama Oko. Q sama Oko. Koko. nah, ini Q ini sama nomor berapa? 14. Nih, Q sama Uku. Q sama Aka. jadi Kuka. nah, nih nomor berapa lagi? 22. Mana 22? 22. Teta? 22 mana? Mana? 22. Teta serius nak? 22 mana? Tadi udah hafal sampai 30 dah. Atau kau nggak hitung? Mana? 22. Atau mana? Itu apa? 22. 20. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Nah, itu apa? Q sama O. Q sama Oko. Q sama Aka. Jadi, Koka. pintar. 19. Mana? 19. Nah, itu apa? 19. Q sama E. K. Q. Oh. Q sama I. K. Jadi, Keki. nah, bentar. Mana lagi ya? 4. 4 mana 4? 4. 4. Nah, tuh. Q sama E. Q. E. K. 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 Nah, pintar. Kalau ini hanya dia pakai K. Terakhir. 25 mana? Terakhir. Hah? Kan ini dia udah tertinggi bilang dia jadi kayak ada lagi. Ah, itu apa? 25. Q sama O Q sama Oko. Q sama sama U. E. K. Jadi
Iya. Kopi. Nah, pintar. Berwarna. Nah, mungkin cukup sekian belajar kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita harus Doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kasih Teta. Udah kayak